मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू है पाकिस्तान में मजहबी जमहूरियत को परवान चढ़ाने वाली खुद पाकिस्तानी हुकूमतें हैं, ख़ासकर फैमिली भुट्टो। सिर्फ अपनी कुर्सी की खातिर भुट्टो साहिब पाकिस्तानी फ़ौजों के करतूत को भूल गए, जिन्होंने अपनी ही कौम की बच्चियों, औरतों, बीवियों की इज़्ज़त लूटी और 72,000 बेपाक के बच्चे पैदा किए। उनसे माफ़ी तक नहीं मांगी और उनके ज़िम्मेदार आला अफसरों को अदालत में अपने मुजरमाना बुज़दिलाना रवैये की वजाहत का मौका दिया जाता तो अच्छा होता। उल्टा इस भगौड़ी फ़ौज को इनामात, तमगों और ज़मीनों से नवाजा गया, जिससे ये अफवाज समझने लगीं कि उनसे तो कोई गलती हुई ही नहीं। ये पाकिस्तान की जड़ों में दीमक लगाने के मुतरादिफ था। ये बैन ही एक अपर क्लास जागीराना रवैया था, जो किसी सूरत में अवामी सियासत नहीं थी। इस बर्तरी के सलूक से फ़ौज ने ये समझ लिया कि उनसे कोई गलती सरजद हुई ही नहीं। मज़ीद ये कि अवाम के साथ जैसा भी सलूक किया जाए उसे हक पहुँचता है और उसके अवाम के आगे जवाबदेह नहीं है। इस पे तुरा ये कि इस बेनियाज मिस्टर भुट्टो ने थोड़ी देर पहले 1974-75 में शाह उर्दन के कहने पर अपने हक की खातिर मुजाहरीन फ़लस्तीन पर खुले आम गोलियां चलाकर कई हज़ार अफराद को तय करने वाले पाकिस्तानी जर्नैल ज़ियाउल हक को लाकर फ़ौज का कमांडर इन चीफ बना दिया। उस वक्त भी फ़ौज ने एक अवामी सियासतदान नहीं बल्कि एक जागीराना ज़हनियत का मुज़ाहरा किया कि एक चौकीदार को लाकर बाहर दरवाजे पर खड़ा कर दिया कि ये ताहयात मेरा खादम रहेगा। इसका मुकर्रर करदा चौकीदार सारी उम्र उसका दुम छल्ला बना रहेगा और हर वक्त दुम हिलाता रहेगा। इसका वफादार रहेगा और कभी भी एहसान को नहीं भूलेगा। ये भी भुट्टो साहिब की सियासी फाश गलती थी और जागीरदाराना पैंतरा और ज़हनियत का मुजाहरा था। इस चौकीदार ने समझा कि इससे कोई गलती नहीं हुई और यूं पाकिस्तानी फ़ौज हुक्मरानी को अपना जायज़, दुरुस्त और पैदाशी हक तस्वर करने लगी और मुतअद्दिद नस्लों ने तक इससे जान छुड़ानी सिविल सियासतदानों के हक में जमहूरी इंतखाबात के लिए और इस फ़ौज को सियासत से किनारा कश करने के लिए एक नई जद्दोजहद शुरू करना होगी। फिर ऐसी ही बात क़यादा यानी सरकार ने मज़हब का सहारा लिया और यूं मजहबी जमहूरियत की दाग बेल डाली। ज़ियाउल हक ने PPP का जोर तोड़ने की खातिर कराची में MQM और पंजाब में मुख्तलिफ मजहबी फ़िरके बनाकर किया, जिसका कड़वा फल आज हम खा रहे हैं। अपनी सस्ती शोहरत की खातिर मिस्टर भुट्टो ने आटे की, कपड़े की, शुगरों की मिलों और दीगर पैदावारी मिलों को कौमियाने का बेढब्बा और बगैर जांचे परखे सोवियत की मानद कौमियाई जाने का बहुत नुकसानदार रास्ता इख्तियार किया, जिससे मुल्क में लगने वाली सनत को बहुत दूरस नताइज का खमियाजा भुगतना पड़ा और वह मुल्क की सनत की कमर तोड़ दी। उन्हें सोवियत यूनियन में स्टालिन के दौरान कौमियाने की इस्लाह से निकलने वाले घिनौने नताइज से ही सबक सीख लेना चाहिए था। ये भी मिस्टर भुट्टो के जागीरदाराना फ़लसफ़ा और गहरी सरमायादाराना सोच का नतीजा था, जिसने तरक्की पसंद सियासत को कभी उठने का मौका नहीं दिया। खुद साख्ता फील्ड मार्शल डिक्टेटर अयूब को डैडी कहने वाला, खुद को कायद अवाम कहलाने वाला, अवाम को रोटी कपड़ा मकान का फक्त नारा देकर वोट लेने वाला
عوام کے ووٹ لے کر جیتنے والا لیکن دنیا میں پہلا سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کیسے اور کیوں کر کچلے ہوئے عوام کی نمائندگی کر سکتا تھا؟ چونکہ ہمارے ملک میں جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا گیا، اس لیے پاکستان کے بڑے بڑے سیاسی جگادر بھی ناتجربہ کاری کی بنا پر دھوکہ کھا گئے اور اس کے پیچھے ہو لیے۔ بھٹو کے ان بظاہر اشتراکی نظریات سے ملک کی بکھری ہوئی بائیں بازو کی قوتیں مثلاً افضل بنگش، افراسیاب خٹک، ولی خان، میدر اسحاق، سیار اسلم اور چھوٹے چھوٹے گروپوں میں بٹی ساری ترقی پسند تحریک، مزدور کسان پارٹی، سوشلسٹ پارٹی، حشر نگر پارٹی، کسان تحریک، نیشنل عوامی پارٹی، پروگریسو پارٹی بھی گمراہ ہو کر آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے اپنا لیڈر تصور کرنے لگی۔ لیکن یہ سب گنتی کے لوگ سال ہر سال سیاست میں رہنے کے باوجود اپنا تو کوئی خاص گہرا تجزیہ نہیں کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی ان میں اس کی سکت تھی، فقط جذبات اور نعروں کا سہارا لینے والا۔ بلکہ یہ لولی لنگڑی سیاست کرنے والے لوگ بھی مزید بیساکھیوں کی تلاش میں تھے اور انہوں نے مسٹر بھٹو کے بظاہر لیفٹسٹ نعروں کو ہی غنیمت سمجھا اور اس کے پیچھے ہو لیے۔ دوسری صورتحال جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں مندرجہ بالا تمام تر صورتحال کا بخوبی علم تھا، لیکن وہ عوام سے ان حقائق کو پوشیدہ رکھ کر اتنے تن آسان بن چکے تھے کہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے اور حکمرانی، عہدوں اور لیڈری کے خوابوں کے چکروں میں سرگرداں رہے۔ تو چند سالوں بعد جب حالات مسٹر بھٹو کے خلاف ہونا شروع ہوئے تو اس بے نیاز لیڈر نے اپنی اصلاح کرنے کی بجائے قدم بقدم غلطیاں کرنا شروع کیں۔ ملاؤں کے پریشر کے تحت مسٹر بھٹو نے اتوار کی بجائے جمعے کو ہفتہ وار تعطیل قرار دی، جس کا کاروبار پر منفی اثر پڑا۔ انہی کے دباؤ کی بنا پر ریس کورس پر بھی پابندی لگا دی۔ انہی کے دباؤ کی بنا پر مان کر کہ میں شراب پیتا ہوں سے مزید پیچیدگیاں بڑھیں۔ انہی کے دباؤ میں آ کر مرزائیوں کو بھی غیر مسلم قرار دیا۔ یوں سرکاری مذہبی جنونیت کا تیسرا بیج ہم نے مسٹر بھٹو کے عہد میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیتے وقت ڈالا۔ ان کے ساتھ بھی بنگالیوں اور عیسائیوں جیسا رویہ برتا، انہیں گھر سے بے گھر کیا، ان کی جائیدادیں مسکیں، لوٹیں، جلائیں، ان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بہوؤں کی بھی عصمتیں لوٹیں، انہیں ملک سے باہر ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ اسی مسٹر بھٹو کا ضیاء الحق کو پاکستان میں واپس سرکاری مذہبی تحریر کا چوتھا دور بنا۔ یوں مسٹر بھٹو نے اپنی قلیل اور مختصر دور حکومت میں پاکستانی کسی بھی حکمران کی نسبت سب سے زیادہ پار مذہبی جنونیت کی راہ میں رنگ چڑھایا، لہٰذا میں اسے 5واں نمبر دیتا ہوں۔ اگر مسٹر بھٹو سرکار لوگوں کے ذاتی نجی مذہبی تصورات، خیالات اور عقیدوں میں ملوث نہ ہوتے تو ان کا اپنا وہ حشر نہ ہوتا جو ہوا، بلکہ عوام نے انہیں تاحیات لیڈر مان لینا تھا۔ اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ مسٹر بھٹو کی جان کی خاطر عوام میں سے کسی نے بھی احتجاج نہ کیا اور گھروں میں آرام سے بیٹھے رہے۔ اس زمن میں ان کے بعد آنے والے ان کی جانشین خود ساختہ صدر مملکت اور امیر المومنین ضیاء الحق نے سونے پر سہاگا پھیرا۔ سوویت یونین کی بظاہر مذہب دشمن لیکن در حقیقت مذہب پرست طرز حکومت کے خلاف جہاد کی غرض سے مذہبی مدرسوں کا سارے ملک میں جال پھیلا دیا۔
साथ ही सऊदी अरब ने फैसला लगाया बगैर सोचे समझे कि इन बच्चों को बड़ा भी होना है, इनकी भी अपनी कुछ उमंगें ख्वाहिशात होंगी, उनके साथ इनके वालिदैन की भी बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता होंगी, उन्हें बड़े होकर शादियां भी करना है और ज़िंदगी का बाकी अरसा भी गुजारना है। इतना बड़ा सेटअप कल को क्या शक्ल इख्तियार करेगा, वगैरह वगैरह। पाकिस्तानी सरकार ने अंधाधुंध मजहबी मशीनरी दिन रात चलाई और मजहबी जमहूरियत को हवा दी, जिससे सारा मुल्क ही बिल्कुल तबाही के लाइन पर चल निकला और आज की मजहबी जमहूरियत का बानी। इस अंदाज से मैं मिस्टर भुट्टो को ही करार देता हूँ, क्योंकि यूं मजहबी सरकारी टेररिज्म की पहले से बड़ी इब्तिदा में मज़ीद इजाफा हुआ और उसे इस्तेहकाम मिला, इसकी सरपरस्ती हुई। ये पाकिस्तान में मजहबी स्टेट टेररिज्म का छठा मरहला था। आखिरकार इसका नतीजा निकलना ही था। सरकार ने यह भी न सोचा कि सोवियत यूनियन के वापस चले जाने के बाद इन फारगुल तालीम नौजवानों का क्या अंजाम होगा और वो क्या करेंगे। फिर इन तालिबान ने सारा अफ़गानिस्तान अपनी लपेट में ले लिया और हम तब भी इनकी पुष्टपनाही करते रहे। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौर हुकूमत था। इसमें आपने बढ़ चढ़ कर तालिबान की पुष्टपनाही की, तो यूं ये पाकिस्तानी सरकारी टेररिज्म का सातवां दौर आया। इसके बाद नवाज शरीफ का सिविल दौर आया। इस सारे अरसे में भी तालिबान मजहबी जमहूरियत में बार बार नई रूह फूंकी गई। लिहाजा ये पाकिस्तानी सरकारी मजहबी टेररिज्म का 8वां दौर बना। फिर 11 सितंबर 2001 को ज़ीरो ग्राउंड के हादसे ने सारी दुनिया ने एक करवट ली और इस नई करवट में हमें एक दोराहे पर खड़ा कर दिया कि या तो हमारा साथ दो वरना पादाश के लिए तैयार हो जाओ। और हमने अबाउट टर्न मारा और अमेरिकी सरकार की एमा पर इसके बाद एक बार फिर बेदाम गुलाम बने। बरसर इक़्तिदार खुद साख्ता सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपने से पेशतर वाली रविश पर चलकर ही मुल्क को एक बार फिर इंतशार के दौर पर खड़ा कर दिया। और ये सिलसिला अब भी जारी है। गो अब सिविल हुकूमत है, लेकिन इस पेचीदा सूरत हाल से निकलने के रास्ते ऐसे नहीं हैं जो कि इस वक्त आजमाए जा रहे हैं। नाज़रीन, शुक्रिया।